Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss the chapter number 8. Basically, it's a poem. Peace. Peace की meaning उर्दू में क्या है जी? अमन. So, in this poem, the poet basically deciphers what is the actual existence of the wind. He says that wind has two aspects. One is consisting of peace, and second is consists of disastrous destruction. But basically, what is the actual phenomena is wind has peace in it. So we are going to discuss it, that what he writes in his poem. The wind is now a roaring, smashing monster of destruction. कहते हैं हवा इस वक्त जो है एक रोरिंग यानी कि चिंगारती हुई, गरजती हुई, स्मैशिंग यानी कि तोड़ फोड़ करने वाली, तबाकुन मॉन्स्टर एक अफरीत है, एक देव है, और डिस्ट्रक्शन तबाही का। यानी कि वो कह रहा है कि इस वक्त हवा जो है, इस वक्त जो हवा की कैफियत है, वो कहता है कि एक गरजती, चिंगारती, तबाह बर्बाद करती हुई, तबाही लाने वाला एक अफरीत है। रैकिंग ऑल मैन्स वर्क। रैकिंग मीन्स बर्बाद करना, तबाह बर्बाद करना, यानी कि इंसान के जितने किए हुए काम हैं, जितनी तामीरात हैं, जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितनी उसकी खेतियाँ हैं और जितनी उसने इमारतें बनाई हैं, सारी की सारी चीज़ों को तबाह कर रही है। फ्रॉम द वैलीज़, वादियों से, फ्रॉम द वेल्स, जो घाटियाँ हैं उनसे, एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, यानी कि जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो मौजूद हैं, वो उनको घाटियों से और वादियों से निकालती है और उनको उछाल देती है। स्पिनिंग का मतलब होता है घूमना, यानी कि वो उनको घुमाते हुए भेज देती है। ब्रोकन फ्लाई, रेजा रेजा करके उछाल देती है। ब्रोकन फ्लाइंग यानी कि रेजा रेजा करके उछाल देती है हवा। Repeating again, the wind is now a roaring, smashing monster of destruction, wrecking all man's work from the valleys, from the vales, and sounds them spinning broken fly. यानी कि हवा एक तूफ़ानी तबाकुन है, एक ज़बरदस्त तबाही लाने वाली अफरीत के तौर पर नज़र आती है, जो वादियों से, घाटियों से, इंसानों के तमाम कामों को तबाह बर्बाद करने वाली है, और वादियों से, घाटियों से चीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म की उठाती है और इंसानों को भी उन्हें घुमाते हुए भेज देती है, रेजा रेजा करके उछाल देती है। अब मुझे तो उसने मतलब एक आस्पेक्ट बताया कि हवा का इस वक्त कैसी है हवा, इन विच कंडीशन यू आर सीइंग द विंड, बिकॉज इट इज़ ब्लोइंग जस्ट लाइक अ गेल, जैसे आंधी होती है शक्ल में, वो तूफ़ानी के तौर पे चल रही है। बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर। लेकिन ये सब कुछ जो इस वक्त दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है, यानी कि वो जो है वो यानी कि तोड़ फोड़ मचा रही है और वो चीज़ों को उछाल रही है, तोड़ रही है, हवा में स्मैश कर रही है, वो कहता है कि कोर, यानी कि ये सब उसके यानी कि फितरत नहीं है, उसकी नेचर नहीं, उसकी हकीकत नहीं है। ठीक है, कोर मतलब समझो ओरिजिनलिटी, जो उसकी जो नेचर है वो नहीं है ये। इन सेंटर इज इन ट्रुथ, इसका जो मरकज़ है, इसका जो माखज़ है, वो असल में सच्चाई है। इटर्नल स्टिलनेस, इटर्नल का मतलब होता है अबदी, दायमी, स्टिलनेस सकूत, यानी कि दायमी सकूत है, दायमी ठहराव है। ब्राइट ब्लू स्काइज, रोशन नीला आसमान, एंड ऑल जो हेयर, और वो जो सब तुम सुनते हो, आर जेंटल विस्पर्स, महज मीठी सरगोशियाँ हैं, फार अवे बहुत दूर, एंड अनइम्पॉर्टेंट गैर अहम। ठीक है जी, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली द पोएट इज सेइंग। वो कहता है कि वो सब चीज़ें जो पहले बयान हुई हवा की, वो तो एक गलत है, वो एक वक्ती है, तो वो फॉर दैट यानी कि टाइम बीइंग है, वो उसकी हकीकत नहीं है। वो कहता है कि इसकी जो हकीकत है हवा की, वो अमन है, इत्मीनान है और सुकून है और ठहराव है। जब भी तो दुनिया के सारे काम जो हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि इफ द विंड हैज़ अ नेचर ऑफ डिस्ट्रक्शन ओनली, so it will be quite difficult to do or keep going on the work of the world. दुनिया का काम जो है वो जारी रखना, it will be quite impossible, बहुत मुश्किल होता है, जाहिर है। लेकिन असल में जो इसकी हकीकत है, हाँ, वो जो कैफियत बताई डिस्ट्रक्शन वाली, वो कुछ देर की होती है। उसमें जो है वो ये कहता है कि ये मतलब
seems just like a monster of destruction, جیسے عفریت ہے تباہی کا, اور چیزیں کو پھینک رہی ہے, توڑ رہی ہے, پھوڑ رہی ہے, انسان کے تمام کاموں کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کو تباہ کر رہی ہے, توڑ پھوڑ مچا رہی ہے. لیکن اصل جو ہے ہوا کا, جب اصل کی بات کریں گے, اصل میں ابدی ٹھہراؤ ہے, دائمی سکون ہے, اور جو ہے وہ اس کی جو ہے یعنی کہ اس سے جو نیلا آسمان ہے اور یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہوا کی برکت سے ہے. اور جو یعنی کہ میٹھی سرگوشیاں جو آپ سنتے ہیں بہت دور, اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے یعنی کہ امپورٹنٹ ہے, اہم نہیں ہے, لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو ہوا کی اصل فطرت کی وجہ سے باقی ہیں دنیا میں. اور دنیا جو مطلب when we just have a look over the world and its environment, so we just have an idea that it is just quite due to the actual face of the wind. جو اصل جو ہوا کا چہرہ ہے اس کی وجہ سے بیسکلی ہمیں یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں. اوکے, سو you should keep in your mind that what we have discussed. The first question is here, why is wind compared to a monster destruction? Because کیا آپ سمجھتے ہیں کہ monster destruction سے اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا کو تعبیر دی گئی اس وقت اس کو کہا گیا کہ جی وہ تباہی کا عفریت ہے, تو اس سے کیا یعنی کہ مراد ہے, کیوں اس کو یعنی کہ کہا گیا کہ جی وہ monster ہے یعنی کہ ڈسٹرکشن کا, تو کیا یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ہم, بیکاز ہی از اسمیشنگ آل دا ورکس آف دا مین اینڈ ہی از ڈسٹرکٹنگ, رورنگ اینڈ بریکنگ دا تھنگس. سو دیٹس وائی وی آر کالڈ, یا وی جسٹ سے اٹ ایز اے ماسٹر آف ڈسٹرکشن. اس وقت ہم کہتے ہیں اس کو اس لیے کہ جی اس وقت جو ہے وہ تباہی کا عفریت ہے, اور اس وقت جو ہے وہ تباہی مچا رہی ہے. اٹ لیولز ایوری تھنگ اینڈ واٹ ایور ویلیوز اور ویئر جو کچھ اس میں موجود ہے, اٹ اسپینز اینڈ کریشز ایوری تھنگ, اور جس کو تباہ برباد کرتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سیکنڈ کوشچن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, ان وچ ایکسپلین دا سینٹر از ان ٹروتھ. کا مطلب کیا ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جس کا سینٹر جو ہے وہ ٹروتھ میں ہے, تو وہ کیسے یعنی کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اس کا سینٹر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی the real purpose of wind is not the destruction. اصل میں اس کی اصل مقصد تباہی نہیں ہے, جو اس کو جو اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے, it brings peace. So all the people may be able to do their work in calm and quiet environment. Okay, تو وہ اس کا اصل جو مرکز ہے وہ امن ہے, وہ تباہی نہیں ہے. اصل میں مقصد اس کا یہ کہ اس کا جو سینٹر ہے, مرکز ہے, وہ سچائی. سچائی کیا ہے, وہ خاموشی ہے, امن ہے, سکون ہے. اوکے, so Dr. Hartman has written it, so we have discussed it. Then inshallah we will do its question answer and summary in other lecture. Okay, so students, so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.